cɛ caman bɛ kɔnɔna fili kɔnɔ bi cɛ caman kɔnɔna fililen don u ka ɲɛnamaya taabolo la gɛlɛyaw bɛ ka caya u da la kɔnɔna filikow bɛ ka caya u da la nka n'i y'u ɲininka kuma dɔ la u yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don mɛ tiɲɛ na caman ta ye furumuso ka danga ye ka furumuso tɔɲɔ kojugu malheureusement muso danga a bɛ se ka cɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ nka cɛ caman janfolen t'a la muso danga ka muso minɛ k'a tɔɔrɔ k'a degun k'a tɔɲɔ k'a ka ɲɛnamaya ruiner a t'a dɔn a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ min ma muso ka espoir kun ye ala t'a kɔfɛ nin de ye n denw fa ye n ye nin de suganti n'i y'a kanu o muso in tɔɲɔ kuma laɲini tɛ ka musow yamaruya k'a fɔ k'u ka cɛw dɛmɛ nka i ka ɲɛnamaya i kɔnɔna fililen don a la bi i ka diɲɛ taabolo i kɔnɔna fililen don a la bi i tɛ ka foyi ɲɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya in kɔnɔna na i yɛrɛ ɲininka mun dɔ la furumuso danga nɔ ye ka waliden tɔɲɔ o se bi i taa yɔrɔ t'a la tugun ala k'an kisi ala k'an tɔɲɔ baden alisilamɛw adamaden kan k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ni adamaden ɲɔgɔn tɔɲɔli la adamaden sego o sego wallahi adamaden sego o sego alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kumana min na bɛna muaz ci ka taa yemen ko innaka ta'ti qawman min ahli alkitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دعوة كلا دي دونكي كلا كتشيدي أبقى ما مين تيغا تارا مدون ولي كتدين ما ويا مراني سيدي ويا مراني جغب ولياني جيجي إسلاميات جوستين دورو إسلاميات جوستين دورو أيو بلا جلين فو معاذ بن جبل ينا ابن تمامو ما كتابيات دونجي ودي دو pen folo min be no nubu wele ka tawma wodi ka shira ka fo mawra fu fu nyana min ka tani batu fona kira ala kilinti wa muhammadu ala ka tini ko fe ku yamara ni sidi ku yamara ni jagaboni ku yamara ni sunye ku yamara ni jiji nyamma go be raj menna kuma labana ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma jinen fo muaz bin jabal اتقي دعوة المظلوم الله أكبر لا تريد تمكن معاذ ابن تمام ولك تدين ما تفرع الدين دو أو الدين دو الله يأمرني دين من كلي سلامي الدين الله يأمرني دين من على كرا صلى الله عليه وسلم أكيدين كلي أي فين نفعل الله siran muaz iki jantu yɛrɛ la i kɔlɔsi siran ka siran fɛn jumɛn ɲɛ da'watul mazlum maa tɔɲɔlen o ka wele jumɛn maa tɔɲɔlen bɛ damakasi min kɛ ala la siran o ɲɛ mun na an ka siran o ɲɛ kɛra n'a fɔ maa dɔ ye ala kɛra ɲininka mun na an ka siran o ɲɛ kira ye fɛn jumɛn fɔ fa innaha i ka dɔn min filɛ nin ye n'o de maa tɔɲɔlen ka wele ala wele laysa baynaha c'est-à-dire maa tɔɲɔlen ka wele siran o ɲɛ mun na laysa baynaha wa bayna Allah hijab
ku suturalan foyi tɛ u ni Ala cɛ. Maa tɔɲɔlen bɛ Ala wele min kɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ b'i kalankalan u ni Ala cɛ, k'o fɛn tɛ yen nɔ. Fɛn tɛ yen nɔ fɛn min ye barrière ye u ni Ala cɛ. Maa tɔɲɔlen ka Ala wele, barrière tɛ yen nɔ ani Ala cɛ. Ni hadisa in nana Bukhari ani Muslim kɔnɔ. O maa joli bɛ yen nɔ n'a bɛ ka furumuso tɔɲɔ? Maa joli bɛ yen nɔ n'a bɛ ka furumuso degun, k'a tɔɔrɔ, k'a degun, ka tɔɲɔ sugu bɛɛ lajɛlen d'a kan? O maa joli bɛ yen nɔ? Adamaden ka sɔrɔ i furumuso de, i ka nafolo yɛrɛ de b'a kun yɔrɔ koyi. Nka i janto i yɛrɛ koyi, kan'a tɔɲɔ. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ni hadisa in kɔnɔna na walawalani na ye fɛn jumɛn fɔ? A ko maa tɔɲɔlen min ko don hali kafiri kan'a tɔɲɔ. Munna? Ka d'a kan n'a ye Ala wele kama a tɛ se k'i mago sa. Hali kafiri kan'a tɔɲɔ. Silamɛya diinɛ t'a daga i ye malgré que kafiri don. O kuma tɛ min furumuso ye silamɛ ye, a b'i kunna furu kɔnɔna na, e de b'o tɔɲɔ. N'i bɛ mansa dɔw sɔrɔ kuma dɔw la, u b'u miiri u den na, u b'a fɔ ko n den yan, n t'a danga o. Ala, ni n y'a danga n b'a kɛ n yɛrɛ de la. A b'i to o kuma la dɔrɔn a ɲɛji bɛ jigin. Hali u ka ɲɛji tɛ ma hɛrɛ ye. A degunnen de filɛ ka nin kɛ tan. A tɛ k'i danga nɛn na, nka fɛn min bɛ dusukun na, tɔɔrɔ min b'a dusukun na, degun min b'a dusukun na, o y'o sara danga ye. Nka adamaden janto yɛrɛ kun na, i furumuso de don, kan'a tɔɔrɔ. Cɛ caman kɔnɔna fililen d'u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bi bi in na, walahi furumuso danga de nɔ don. Ala k'an kisi, Ala k'an tanga, Ala k'an kɛ maa ye maa min bɛ adamadenw hakɛw latanga. Allahumma salli ala nabi.